बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साइफ़र केस को रोका गया है 11 जनवरी तक। इस पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की तरफ से अभी तक रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ये अभी तक सोए हुए हैं। हारन में जाना मना है, ये लोग सो रहे हैं। लेकिन जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया उस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पर बोली हैं और शहबाज शरीफ साहब उनसे भी ज़्यादा तिनक कर बोले हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला किया गया है जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन पर हमला है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। इमरान खान की पार्टी को आखिरकार बल्ले का निशान वापस दिया गया है, तो क्यों दिया गया है? मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पर बोली हैं, फ्रॉड पार्टी इंतखाबात को हलाल करार दे दिया गया। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं। बंदा इनसे पूछे, तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो जैसे भी हुए हैं, आपको इससे मसला क्या है? मुस्लिम लीग नून को या किसी भी पार्टी को इससे क्या मसला हो सकता है? मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि इन पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया है, हराम थे, हलाल करार दे दिया गया है। बल्ले का निशान इसी वजह से तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया। आखिरकार इतने ज़्यादा शदीद रद्द अमल की ज़रूरत मुस्लिम लीग नून को क्यों पेश आई? मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ क्या ये फ़ैसला है? मुस्लिम लीग नून से इसका क्या तल्लुक़ हो सकता है? बस यही तकलीफ़ है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाए, इमरान खान उसकी क़यादत ना कर सकें। जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, तो उधर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये बताया गया कि आज जुमे के रोज़ वो नहीं बैठेंगे, किसी इजलास की सदारत नहीं करेंगे। वो दिल पर इस मामले को ले गए हैं। सुना है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, पूरा दिन रेस्ट करेंगे। कल अगर उनकी तबीयत बहाल होती है हफ्ते के रोज़, तो वो फिर इजलासों की सदारत करेंगे। बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंतखाबी मुहिम जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू करेंगे लोग। क्यों इतना ज़्यादा डिले क्यों है? इसलिए कि मुल्क के अंदर इनको इंतखाबी मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शोटीज़ मिल चुकी हैं, यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं कि चौथी बार का ये वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ नवाज शरीफ साहब। जबकि मुस्लिम लीग नून की बैरूनी सतह पर दूसरे ममालिक में आलमी सतह पर वो मुहिम जारी है। किस तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून शाया करवाया गया है जिसमें लिखवाया गया है कि इमरान खान नाकाम आइडियाज़ के हामिल सियासतदान हैं और वो क़यादत के लिए नामौजू हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आर्टिकल में लिखा गया है। आपको नाज़रीन याद होगा कि कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान रॉग आर्मी के इश्तिहारात भी इसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चलवाए गए थे। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की मियाँ नवाज शरीफ साहब की 90 की दहाई में हुकूमत उसमें मुलव्वस थी। रॉग आर्मी कहा गया था पाक फ़ौज को। अंदाज़ा करें कि उन दिनों ये लोग कितने ज़्यादा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ थे। ऐसे इश्तिहारात शाया करवाए जाते थे। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपके सामने खबर रखी, दूसरी एक खबर और है वो इकॉनमिस्ट ने दी है। उसमें कहा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जीतने की पोजीशन में हैं। मुल्क के अंदर इन लोगों की इंतखाबी मुहिम थोड़ी सी डिले है। आलमी सतह पर ये बावर करवा रहे हैं कि कल जब इंतखाबात होंगे उनमें जो कुछ होना है वो पूरी दुनिया के अब तक तो सामने है, कल सूरत हाल बदल भी सकती है। जब उन इंतखाबात के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आएंगे तो पहले से मैदान ग्राउंड तैयार हो, कहा जाए कि ये देखें कि आलमी सतह पर तो पहले ही ये बातें हो रही थी। और फिर मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में हुकूमत बन चुकी है, क्योंकि पहले ही ऐसे सर्वे सामने आ चुके थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल वो दुनिया के बिल्कुल सामने है। बात हमने शुरू की थी कि इमरान खान को जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में खिलबिली मच जाती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कोहराम की सूरत हाल नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून तो अभी तक उसी तकलीफ़ और सदमे से नहीं निकल सकी जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है। अभी इनके लिए एक नया सदमा भी तैयार हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साइफ़र ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया गया है। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी कोई रद्द अमल नहीं आया। जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत जागेगी, उसको बताया जाएगा, तो फिर उसके बाद 3 दिन के बाद इनका अमूमी तौर पर किसी भी मामले पर जितना भी संगीन हो उस पर रद्द अमल आता है। इसमें इंतज़ार करना है कि रद्द अमल क्या होता है। और इससे पहले
جب جسرت من اللہ کی طرف سے سائفر کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان معصوم ہیں، تو اس پر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ رد عمل کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کے حلقوں کو، مسلم لیگ نون کی قیادت کو ایسے جیسے آگ لگ گئی ہو، ساری کی ساری قیادت آگ بگولا تھی۔ ان میں سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھیں، پہلے صادق اور امین کہا گیا تھا، اب عمران خان کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ یہ بات مریم اورنگزیب نے کی اور مسلم لیگ نون کی دوسری لیڈرشپ نے بھی ایسی بات کی کہ یہ دیکھیں کہ پہلے صادق اور امین، اب معصوم کہا جا رہا ہے۔ تو تحریک انصاف نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ ان کی طرف سے نعرہ بنا لیا گیا، سارے جگ میں مچ گئی دھوم، ہمارا خان صادق امین اور معصوم، یہ نعرہ دے دیا مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو۔ اب یہی نعرہ ہر جگہ پر چل رہا ہے، بج رہا ہے، گونج رہا ہے۔ اس پر تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ عمران خان کو مسلم لیگ نون کی قیادت آج بھی لاڈلا کہتی ہے، تو لاڈلے کو جیسے ہی ریلیف ملتا ہے، سپر لاڈلے کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب آج پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں خدیجہ شاہ کے حوالے سے۔ خدیجہ شاہ کو کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے رہا کر دیا گیا ہے۔ خبر کل یہ آئی تھی کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ لاہور روانہ ہو گئی ہیں۔ لاہور میں وہ کہاں پہنچی ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں۔ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، کہاں پہ رکھی ہیں، اس بارے میں کوئی اطلاع ابھی تک میڈیا میں نہیں آئی۔ ایسی اطلاع 3 روز کے بعد سامنے آتی ہیں کہ فلاں مقدمے میں رہائی ہوئی، گھر جا رہے تھے تو گھر کے راستے سے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، بلکہ گھر جانے کی نوبت بھی نہیں آتی، جیل کے دروازے سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیل جانے کی بھی نوبت نہیں آتی، عدالت کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار پھر دھر لیا جاتا ہے۔ خدیجہ شاہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے، گھر پہنچی ہے نہیں پہنچی، کہاں پہنچی، اس بارے میں ابھی تک کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی۔ باقی جج ابوالحسنات کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں دلاور نہیں، میں دلیر ہوں۔ وہ دلیری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ دلیری کر رہے ہیں ہیرا پھیری کے ذریعے۔ ناظرین، آپ سے سوال ہے کہ ابوالحسنات جج ہیں، وہ ایک بڑا کیس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان پر کتنا زیادہ دباؤ ہوگا، اور کیا وہاں پہ جو وکیل پیش ہوتے ہیں، وہاں پہ جو عام لوگ ہیں، وہاں پہ جو صحافی جاتے ہیں، کیا قانون کو وہ ان سے کم جانتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا ابوالحسنات صاحب وہاں جانے والے صحافیوں سے قانون کو کم جانتے ہیں؟ کون زیادہ قانون کو جانتا ہے؟ کم از کم وہ ان صحافیوں سے تو قانون کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے کیس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں، میں دلیر ہوں، لیکن وہ کس طرح سے دلیری دکھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرا پھیری سے دلیری دکھا رہے ہیں۔ ان کو ہی پتا ہے کہ ان پر کتنا زیادہ دباؤ ہے۔ وہ معاملات کو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے اگلی کورٹ میں جائے تو سارا معاملہ ریورس ہو جائے۔ بہرحال وہ اپنی دلیری ہیرا پھیری سے دکھا رہے ہیں، جس سے عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔